Gospel of Grace Bible School. The Gospel of Grace. So Jesus did not only forgive you, but he also wiped out the evidence of your sins. Yes. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ይቅር ብቻ አይደለም ያለው ነገር ግን የናንተን የኃጢአታችሁን ማስረጃዎች ጭምር ነው የደመሰሰው። Yes. But interesting again in verses 15, people when they are praying, they have a lot to do with the devil. When people are praying, they first of all take time to fight the demons of the city. ሰዎች እኛ ሀገር በሚጸልዩበት ጊዜ ሰይጣንን ለመቃወም ረጅም ጊዜ ይወስዳሉ ያባክናሉ። And I've seen it also in Ethiopia, I've seen it in America, I've seen it all over the world, yes, where people spend most of their time fighting the devil. ስለዚህ ብዙ ሀገራቶች ላይ አይቻሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ፣ ኬንያ ውስጥ፣ አሜሪካ ውስጥ አይቻሉ። አብዛኛዎቹ ሰዎች ከጠላት ጋር ከዲያብሎስ ጋር እየተዋጉ ረጅም ጊዜያቸውን ሲያባክኑ they are not aware that when Christ went to the cross, he defeated the devil, he disarmed him. ነገር ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ወደ መስቀሉ በሄደ ጊዜ ዲያብሎስን እንዳሸነፈ ሰይጣንን እንዳሸነፈ አያውቁም። ኢየሱስ ስራ ነው ጠላትን ማሸነፍ። Some people think that they are like Daniel. So when we are praying, we have some spirits hindering our prayers to get to God. That's how people think in their mind. አንዳንድ ሰዎች ሲያስቡ እኛ ዳንኤል ሆነን ጸሎታችን እንዳይደርስ ወይም የጸሎታችን መልስ እንዳይመጣ የሚከላከል እንዳለና ያንን መዋጋት እንዳለብን ያስባሉ። The difference between you and Daniel is the cross. በእናንተና በዳንኤል መካከል ያለው ልዩነት መስቀሉ ነው። Daniel lived at a time when the devil was not defeated. But over 2000 years ago, when Christ went to the cross, he disarmed the devil. The devil has already been defeated. ዳንኤል በሚጸልይበት ጊዜ ሰይጣን አልተሸነፈም ነበረ። ነገር ግን ክርስቶስ ሰይጣንን ዲያብሎስን አሸንፎታል። So we don't ask God to do what he has already done. ስለዚህ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር በድጋሚ እንዲያደርግ መጠየቅ አይገባንም። We are not asking God to deal with the devil of Addis. We are not telling God to deal with the devil of Nairobi. But we are telling God, thank you, because when Christ went to the cross, you defeated the devil and he's under our feet. እኛ ስንጸልይ እግዚአብሔር በአዲስ አበባ ያለውን ጠላት እንዲያሸንፍ አይደለም የምንጠይቀው፣ ወይም ደግሞ ናይሮቢ ላይ ያለውን ሰይጣን እንዲያባርልን አይደለም የምንጸልየው። ነገር ግን ምንድነው እሱን ኦሬዲ ስላደረገ እያመሰገንን ነው ማለት ነው የምንጸልየው። And all these kinds of prayers people are praying because they are not aware of the power of the cross. We are here to help you to understand that when Christ went to the cross, he did something. ስለዚህ ይሄ ሁሉ ሰዎች ጸሎቶች የሚጸልዩት ሰዎች የመስቀሉን ኃይል ስላልተረዱት ነው። ዛሬ እዚህ የተገኘሁት የመስቀሉን ኃይል ልነግራችሁ ነው። የሆነ እዛ ላይ የተደረገው ነገር ምን እንደሆነ እንድታውቁ። Somebody will tell me, what about the Lord's Prayer in the book of Matthew? After all, this is Jesus himself praying, not the apostles. That's what people say. አንዳንድ ሰዎች በማቴዎስ ላይ ስላለው ጸሎትስ ምንድነው የምትለው ይላሉ። እንደውም እየጸለየም ያለው ኢየሱስ ነው ይላሉ። The Lord's Prayer is a prayer before the cross. ስለዚህ ይሄ ኢየሱስ ክርስቶስ ያስተማረው ጸሎት ከመስቀሉ በፊት ያለ ጸሎት ነው። You know, before we come to the end of this session, if you read very well in Matthew chapter 6, ማቴዎስ ምዕራፍ 6 ላይ በደንብ በመታነብበት ጊዜ disciples came to Jesus and asked Jesus, or Master, teach us how to pray. ደቀ መዛሙርቶች ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መጡና መምህር ሆይ እንዴት መጸለይ እንዳለብን አስተምረን አሉት። And when Jesus looked at them, he knew where their question was coming from, because the disciples had seen the Pharisees pray. ደቀ መዛሙርቱ ፈሪሳውያኖች ሲጸልዩ ተመልክተዋል። So Jesus did not give them a direct answer, but he began to tell them what the characteristics of a hypocrite. ስለዚህ ቀጥተኛ መልስ አይደለም የሰጣቸው፣ የግብስ ሰዎችን ባህሪ ይነግራቸው ጀመረ።
And he told them, hypocrites love to pray. You know, it's a shocking statement from Jesus. በጣም የሚያስደነግጥ ነገር ምንድን ነው ያለው? ግብዞች መጸለይ ይወዳሉ አለ። And they don't only love to pray, they love to pray long prayers. መጸለይ ይወዳሉ ብቻ አይደለም፣ ግብዞች በጣም ረዥም ጸሎት መጸለይ ይወዳሉ። Here, we have in the world, we have a group of people we call intercessors. How do I know this brother is an intercessor and this brother is not an intercessor? How do I know? አንድ ሰው የማላጆች ጸሎት ላይ እንዳለና እንደሌለ እንዴት ነው የማውቀው? It's just because one brother prays a long prayer and another one prays a short prayer. So the one who prays long prayer, we say, oh, what an intercessor he is. ስለዚህ ረዥም ጸሎት የሚጸልየው ማላጆች ውስጥ ያለ እንደሆነ በዚህ መለየት ይቻላል። And for us, you know, Jesus says, hypocrites love to pray long prayers. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? ግብዞች ረዥም ጸሎት መጸለይ ይወዳሉ። But there's nothing wrong to pray long prayer, but what are you praying? ስለዚህ ነገርየው ረዥም መጸለይ አይደለም፣ ምንድነው እየጸለያችሁት ያላችሁት ነው እንጂ ምን ያህል ጸለያችሁ አይደለም። Maybe we tell our pastor, please, pastor, thank God because of the cup of coffee here, we want to take it. Then instead of the pastor thanking God for the cup of coffee, he goes a long story. The father of God of Abraham, God of Isaac, God of Jacob, you know, I know how you walked to the children of Israel in the wilderness. You are thanking God for the cup of coffee? ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ፓስተርን ቡና ቀርቦ እስቲ ስለዚህ ቡና እግዚአብሔርን አመስግንና ይሄንን ቡና እንጠጣ ብዬ ብለው ድንገት እሺ ብሎ ተነስቶ ስለ የአብርሃም አምላክ የይስሐቅ አምላክ የያዕቆብ አምላክ እዛ እንደዚህ ያረካቸው ወደዚህ ወሰድካቸው ብሎ ረጅም ታሪክ ቢያወራ ከባድ ነው። Oh. So prayer is not how long you pray, but it's how effective your prayer is. Yes. ስለዚህ ጸሎት ማለት ምን ያህል ጊዜ ወስዳችኋል፣ ምን ያህል ረዝሟል ማለት አይደለም፣ ምን ያህል ጸሎታችሁ ተጽዕኖ አሳድሯል ነው። And Jesus again told them that hypocrites, when they are praying, they love to repeat themselves because they think by the repetition God will hear them. ስለዚህ ግብዞች ሲጸልዩ መደጋገም ይወዳሉ። በመደጋገማቸው ምክንያት እግዚአብሔር የሚሰማቸው ይመስላቸዋል። I was in a prayer meeting recently and a person was just praying like for over 30 minutes. Oh God, remember your mercy, your mercy, your mercy, your mercy. Remember, remember, remember. Your mercy, your mercy, your mercy, your mercy, your mercy. ስለዚህ አንድ ስብሰባ ላይ ነበርኩኝና ፓስተሩ ሲጸልይ እግዚአብሔር ሆይ እስቲ ምህረትን አስብ፣ ምህረትን አስብ እያለ ደጋግሞ ይጸልይ ነበረ ከ30 ደቂቃ በላይ። So pray is not about repeating yourself so many times so that you can convince God to hear. God is already convinced through Christ. ስለዚህ በጣም ጸሎትን በመደጋገም እግዚአብሔር ለማሳመን መሞከር አይደለም። ጸሎት ማለት እግዚአብሔርን የምናሳምነው ወር ደግሞ ሐሳቡን የምናስቀይርበት ነገር የለም። እግዚአብሔር አንዴ በክርስቶስ ተቀብሎናል። Yes. And I'm trying to study on something about prayer, and I was asking myself this question. ስለ ጸሎት በጣም ያጠናሁኝ ነበርና ራሴን ይህን ጥያቄ የጠየቅኩኝ ነበረ። If I have to ask something from my dad, how do I do it? Do I go to him, daddy, or how do I ask? አንድ ነገር ከአባቴ ብፈልግ እንዴት ነው የምጠይቀው ብዬ ያሰብኩኝ ነበረ። ሄጂ አባዬ ነው የምለው ወይስ እንዴት ነው የምጠይቀው? If I go to my father today and ask, I need something, and say that, my dad, I need this. My dad will say, this young man has a problem. ስለዚህ አሁን ወደ አባቴ ሄጄ አባዬ ይሄ ነገር ያስፈልገኛል ብዬ ብጮህበት ይሄ ልጅ የሆነ ችግር አለበት ሚል ይመስለኛል። God has no problem of hearing. He can hear you even when you're speaking even deep in your heart.
እግዚአብሔር የመስማት ችግር የለበትም። እንኳን በአንደበታችሁ የምታወሩትን ይቅርና በልባችሁ የምትንሾካሾኩትን ሁላ መስማት ይችላል እግዚአብሔር። Because when we are praying, we are talking to our loving friend, our loving Father. So the way we express ourselves shows that we don't know who God is. ስለ እኛ በምንጸልይበት ጊዜ እያወራን ያለነው በጣም ከሚወደን ጓደኛ ከሆነን ከአባታችን ጋር ነውና ራሳችንን የምንገልጽበት መንገድ እግዚአብሔርን እንዳልተረዳ ነው ያሳያል። And Jesus came to show us how God really looks like. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ደግሞ የመጣው እግዚአብሔር ምን እንደሚመስል ሊያሳየን ነው። You know, Philip tells Jesus, show us the Father. But Jesus tells Philip, if you have seen me, you have seen the Father. ፊልጶስ ኢየሱስ ክርስቶስን አብን አሳየን ባለው ጊዜ ምንድነው ያለው? እኔን ያየ አብን አይቷል ነው ያለው። And again, Jesus tells the disciples, no one at any given time has ever seen God the Father, except the one who came out from him. አብን ያየው አንድም እንደሌለ ይናገራል መጽሐፍ ቅዱስ። ከሱ ከመጣው በስተቀር ከአንድ ልጁ በስተቀር አብን ያየው የለም። So what Jesus is saying, if you want to know how God looks like, look at me, because I came from him. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ እያለ ያለው እግዚአብሔር ምን እንደሚመስል ማወቅ ከፈለጋችሁ ወደ እኔ ተመልከቱ፣ ምክንያቱም እኔ ከሱ ነው የመጣሁት። But the problem people have, even in their prayer, they don't look at Jesus. They look at the old covenant heroes, the way they were doing things. No, they are not our examples. Jesus is our perfect example. ስለዚህ ሰዎች በሚጸልዩበት ጊዜ ወደ ኢየሱስ አይደለም የሚያዩት በብሉይ ኪዳን ያሉትን አባቶችን ነው የሚያዩት። እነሱ ምሳሌያችን ሊሆኑ አይችሉም። ፐርፌክት የሆነ የኛ ምሳሌ መመልከት ያለብን ኢየሱስ ክርስቶስ ነው። If you look at Elijah, you will be a kind of a person who will be calling fire from heaven to consume your enemies. ስለዚህ በጣም ኤልያስን እንደ ምሳሌያቸው የምታደርጉ ከሆነ ምትጸልዩ ጸሎት እሳት ከሰማይ በሚጠሉኝ ላይ አውርድ፣ በመንጠላቸው ላይ አውርድ የሚል ነው የሚሆነው። Even one day Peter thought he was like Elijah, and he told Jesus, let us call fire from heaven to consume these people. But Jesus turned to Peter and told Peter, you don't know what manner of spirit you are. ስለዚህ ጴጥሮስ እንደ ኤልያስ ለማሰብ በመከረ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስን እነዚህን ሰዎች እሳት ከሰማይ ወርዳ እንድትበላቸው እንዘዝ ብሎ ሲጠይቀው ኢየሱስ ክርስቶስ በጣም ተቃውሞታል። ስለምን እንደሚናገር ከየትኛው መንፈስ እንደሚናገር እንደማያውቅ ተናግሮታል። But we are not praying to kill our enemies. Jesus said, pray for your enemies. ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ደግሞ ጠላቶቻችሁን እንዲሞቱ ጸልዩ አይደለም የሚለው፣ ለጠላቶቻችሁ ጸልዩ ነው የሚለው። So Jesus is telling the disciples, even these hypocrites, when they are praying, they love to stand in special corners so that they may be seen that they are praying. I'm a prayer warrior. ስለዚህ ግብዞች በሚጸልዩበት ጊዜ በአደባባዮች እንዲታዩ ይቆማሉ። እኔ በጣም ጸላይ ነኝ የሚለውን ነገር ለማሳየት። Prayer is not something we are trying to show off to the people to show that we are praying. You know, prayer is your private communication with your loving Father. ስለዚህ ጸሎት ማለት በጣም ለመታወቅ በሌሎች ዘንድ እየጸለይን እንደሆነ ለመታወቅ የምናደርገው ነገር አይደለም። በግል ያለ ከሚወደን አባታችን ጋር የምናደርገው ህብረት ነው፣ የምናደርገው ንግግር ነው። I see it in big meetings, you know, when you're having big meetings like crusades, you see some people who are called intercessors, they are standing behind the speakers, oh, they look holier than thou. No, that's not how we pray. አንዳንድ ሰዎች ሲጸልዩ በጣም እንትን ብሎ ረጅም ጸሎት በመጸለይ ራሳቸውን ከሌላው በላይ ቅዱስ አድርገው አቀርበው እንደዛ ለማሳየት ይሞክራሉ። እኛ እንደዛ አይደለም የምንጸልየው። So what is our main point today? We are not asking God to do what he has already done. He did something through Jesus Christ, and what he did on the cross was final. ስለዚህ በምንጸልይበት ጊዜ እግዚአብሔር ያደረገውን ነገር በድጋሚ እንዲያደርግ አንጠይቀውም። ብዙ ነገር በመስቀል ላይ አድርጓል። ሁሉ ነገር በመስቀል ላይ ጨርሶታል። ያደረገው ነገር ደግሞ ተፈጽሟል ማለት ነው።
We are not praying, God, open your heavens, but we are telling God, thank you because heavens are open and I'm seated with Christ in heavenly places. ስለዚህ የሰማያት በሮች እንዲከፈቱ አይደለም የምንጸልየው የሰማያት በሮች ስለተከፈቱ በአብ ቀኝ ስለተቀመጥን እናመሰግንሃለን እያልን ነው የምንጸልየው። We can go on and go on, but for now, because for our limited time, I give it back to our pastor. ዛሬ ምን ቀረላችሁ? ምን ተማራችሁ? ቀጥሉ። 5 ደቂቃ ፓስተር ሰማር ይሰማል። ቀጥል። ያ ደስ የሚል ትምህርት ነው። ፓስተርን እግዚአብሔር ባርከው፣ አንተንም እግዚአብሔር ባርከህ። እንደ ጥያቄ ምንድነው እኔ የማነሳው? አንደኛ አሁን ለምሳሌ ጳውሎስ ሲናገር እኔ ክርስቶስ እንደመስል እናንተ እኔን ምሰሉ ያለበት ክፍል አለ እና ክርስቶስን የመሰለው ክርስቶስ በምድር ላይ በኖረበት ጊዜ ነውና ምናልባት አሁን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲኖር የነበረው ምድር ላይ ሲኖር የነበረበት ከመስቀል በፊት ነው ብለን አሁን ይጸልይ የነበራችሁ ጸሎቶች በጣም አጥብቆ ይጸልይ ነበር። የጸሎቶቹ አይነቶች ጋር ጥያቄ ባይኖርብኝም ግን ረጅም ሰዓት ይጸልይ ነበር። ብዙ ጊዜ እንዲጸልዩ ደቀ መዛሙርቱ ይነግራቸው ነበርና ጳውሎስ ደግሞ ያን እንትን ሲያደርግ እኔ ክርስቶስ እንደመሰልኩና እኔን ምሰሉ ብሎ ተናግሯል። አሁን እዚህ ጋር ስለ ጸሎትም ጭምር አያካትትም ወይ? አሁን ክርስቶስን የሚመስል ጸሎት አልጸለየም ጳውሎስ እንላለን ወይ? Mr. Abe was asking that Paul said that in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be you followers of me even as I also am followers of Christ. So when we look at Jesus used to pray very long prayers. So his question is that we have to also look at how Jesus prayed. Shouldn't we pray how Jesus prayed, or how should we pray? Should we pray like how Paul prayed, or should we pray like how Jesus prayed? And before I answer that question, I want our pastor to read for us 2 Corinthians chapter 5 verses 16. ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 5:16 ላይ ስለዚህ እኛ ካሁን ጀምሮ ማንንም በስጋ እንደሚሆን አናውቅም ክርስቶስንም በስጋ እንደሆነ ያወቅነው ቢሆንም እንኳ አሁን ግን ከእንግዲህ ወዲህ እንደዚህ አናውቀውም። Yeah, Paul is saying that we no longer know Christ after flesh. ኢየሱስ ክርስቶስን በስጋው እንደሆነ አናየውም። Because when Jesus was still walking on earth, he was living as a Jew. And when he died and rose up again, he did something different. ከመሞቱ በፊት ኢየሱስ ክርስቶስ ይኖር የነበረው እንደ አንድ አይሁዳዊ ነበረ። ከመስቀል በኋላ ግን የተለየ ነገር ተፈጥሯል። There are some things that Jesus said when he was here on earth, but now after the cross, he also changed the statement completely. ከመስቀል በፊት የተናገራቸው ንግግሮች ነበሩ እንደ አንድ አይሁዳዊ ሲኖር፣ ከመስቀል በኋላ ግን እነዛን ንግግሮቹን ቀይሯል ሙሉ በሙሉ። He was born as a Jew under the law so that he may fulfill the law. እንደ አንድ አይሁዳዊ በሕግ ስር ይኖር ነበረ ሕግን እንዲፈጽም። So most of the time he could speak like a Jew. ብዙውን ጊዜ እንደ አንድ አይሁዳዊ ነበረ ይናገር የነበረው። But in our next teaching, I'll focus on something different, because when Jesus was speaking as a Jew, he could also prophesy, time is coming. I'm saying like this, but time is coming. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ጊዜው እየደረሰ ነው፣ በእንደዚህ ነው የኖርክ ያለሁት ግን ጊዜው እየደረሰ ነው ብሎ ይነግራቸው ነበረ። Like he taught them how to pray, but after teaching them to pray, he said, until now, you have not asked in my name, but when that time comes, you will now ask in my name. When was that time? ዛሬ በስሜ አልጠይቃችሁም ይላቸዋል፣ ነገር ግን ጊዜው ሲመጣ በስሜ ትጠይቃላችሁ ይላቸዋል። ያ ጊዜ መቼ? So there are some things we can learn from Jesus, some things when he was in the flesh, but we have also to get the revelation after. What did he mean when he was speaking in flesh? ኢየሱስ ክርስቶስ በሕይወት በነበረ ጊዜ ካደረጋቸው የምንማራቸው
አንዳንድ ነገሮች አሉ። ነገር ግን ደግሞ እንዲገለጥ ወይም ደግሞ ሊገለጥልን የሚገባ ደግሞ ምንድን ነው ያደረገው የሚለው ነገር ያስፈልጋል። So Paul is saying, I'm not following Christ after the flesh, the Christ that was walking here on earth. I'm following Christ who is risen now in the spirit, because something new has happened. ጳውሎስ እያለ ያለው እኔ ኢየሱስ ክርስቶስን የምመስለው በስጋ የተመላለሰውን አይደለም፣ ከሞት በኋላ የተነሳውን በእግዚአብሔር ቀኝ የተቀመጠውን ነው የምከተለው እያላቸው ነው። Should you also be crucified because Christ was crucified? ኢየሱስን መምሰል የምንፈልግ ከሆነ እኛም ደግሞ እንደ ኢየሱስ መሰቀል አለብን ማለት ነው፣ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለተሰቀለ። So that is when we read the letters of the apostles, they now try to explain the entire New Testament, what Christ was meaning when he was walking on earth here. Because if you only read the New Testament, the first 4 gospel books, you will not understand anything. You may preach a different gospel. ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ በምድር ላይ በነበረ ጊዜ ብቻ ያለውን ነገር በመናይበት ብቻ አይተን የምንተው ከሆነ የተለየ ወንጌል ልንሰብክ እንችላለን። እውነተኛው የኢየሱስ ክርስቶስ ፐርፐስ አይገባንም። So it is not wrong to pray long prayers, but what I said, it is not how long your prayers are, it is how effective your prayers are. ረጅም ጸሎት መጸለያችን ክፋት የለውም እያልኩ ያለሁት ምን ያህል ርዝመት ጸልያችኋል አይደለም ዋናው ጥያቄ መሆን ያለበት ዋናው ጥያቄ ጸሎታችሁ ምን አይነት ነው። And most of the time Jesus took one of the longest prayer he prayed is in the book of John chapter 17. ስለዚህ ረጅም ኢየሱስ ክርስቶስ የጸለየው ጸሎት በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 17 ላይ ያለው ነው። And in our next teaching, I will really focus on that kind of prayer. Why did he pray that prayer? ስለዚህ በሚቀጥለው ክፍላችን ይሄንን ነው የምናየው፣ ለምንድን ነው ኢየሱስ ያንን ጸሎት የጸለየው የሚለው። And in most of occasions you say, Father, I know you always hear me. Do this. He didn't even take much time to pray. አብዛኛውን ጊዜ ግን ሲጸልይ እንደምትቀበለኝ አምናለሁ ብሎ ይሄንን አድርግ ብቻ ነው ያለው። ረጅም ጊዜ አልወሰደም። When he was healing the sick, he didn't take even 2 minutes to heal the sick. He just commanded a miracle and it happened. የታመሙትን በሚፈውስበት ጊዜ 2 ደቂቃ ያህል ሁላ አልጸለየም። ጀስት አዘዘ፣ ታምራት ሆነ። So we are following Christ after resurrection, not Christ in the flesh. And it's a big point there, I can't explain now. እንድንመስል የተጠራ ነው በስጋ የነበረውን ክርስቶስ ሳይሆን ከመስቀል በኋላ ያለውን ክርስቶስን ነው። In the flesh he said, don't go to the house of the Gentiles, only go to the lost sheep of Israel, when he was in flesh. በስጋ በነበረ ጊዜ ወደ አሕዛብ ቤቶች አትግቡ፣ ነገር ግን ወደ አይሁዳውያኖች ብቻ እንዲገቡ ነበር ያዘዛቸው። When he rose up again, he changed the statement and said, call ye into the whole world. Something has happened, the cross. ነገር ግን ከሞት ከተነሳ በኋላ ወደ ዓለም ሁሉ ሂዱ ነው ያላቸው። በመስቀሉ ጊዜ የተከሰተ ነገር አለ ማለት ነው። And that is now where we have a big problem, where people, they don't understand the difference between the old covenant and the new covenant. And people are still there in a confusion. But in our next teaching, I will really focus on the 4 gospels and teach about prayer in line with that. ስለዚህ አብዛኛው ሰው በብሉይ ኪዳንና በአዲስ ኪዳን መካከል ያለውን ልዩነት ስለማያ ኮንፊውዥን ውስጥ ነው ያለው። በቀጣይ ሳምንት ይሄን ነገር በደንብ እናየዋለን። My question for Pastor Mark. Yes. First of all, I would like you thank you coming this presentation or lecture. God bless you. Thank you. Next, my question actually you're based on your presentation. Really, our praying style is still on evaluating totally some of the wrong. Maybe I don't know. We'll discuss as the future how to arrange such kind of confusion. But my point of my question, Philippians chapter 4, verse 6.
he asking the title is don't worry, which means just everything, just in asking everything in which means that is physical, spiritual, like these verses, how to define, how to Yeah. compare and contrast your lecture. Yeah, you have not read the Okay. whole verse because the last portion of the verse is with thanksgiving. You have not read that. So let me help you because of time. Paul, we don't have to worry, but we have to make our Yeah. request known to God through prayer with thanksgiving. If you want to present a request to God, because sometimes maybe you don't have money in your pocket, how do you present it with? I'm focusing on the word with thanksgiving. How do you present that? Say, God, I thank you because how Christ became poor so that I may be rich. So you make your request known to him with thanksgiving. Thanksgiving means you are thanking him in advance for what he has already done, even before you see it with your eyes. So ስለዚህ it's not just asking, but you ask with thanksgiving. Telling God, I thank you because I am healed. So all things. በምንጸልይበት ጊዜ ከምስጋና ጋር ልመናችን በእግዚአብሔር ፊት አቅርቡ ነው የሚለው። ስለዚህ ጥያቄው እንዴት ነው የምናቀርበው ነው። ጥያቄያችንን ልመናችንን እንዴት ነው የምናቀርበው? ከምስጋና ጋር ነው። ለምሳሌ ያክል ታመን ፈውስን በምንፈልግበት ጊዜ ይሄንን ጸሎታችንን የምናቀርበው እግዚአብሔርን በምንጠይቅበት ጊዜ እኔ ጤነኛ እንድሆን አንተ ተገረፍክ፣ አንተ ቆሰልክ ብለን ስለዚህ እናመሰግንሃለን፣ ስለቆሰልክልኝ፣ ደዌን ሕመሜን ስለተቀበልከው፣ ስለፈወስከኝ እናመሰግንሃለን ብለን ነው የምናቀርበው ከምስጋና ጋር ልመናችንን ማለት ነው። በአይናችን ከማየታችን በፊት ስለተቀበልነው ነገር እናመሰግነዋለን ማለት ነው። ጸሎታችሁን አስታውቁ እንጂ በአንዳች ነገር አትጨነቁ ነው ሐሳቡ። እነዚህ በአንዳች ነገር የሚሉት ኢንክሉድ የሚያደርጉት እነዚህ ስፒሪቹዋል ሊሆኑ ይችላሉ፣ ማቴሪያል ሊሆን ይችላል፣ ፊዚካል ሊሆን ይችላል። እነዚህን ኦልሬዲ አሁን በመጣንበት ሐሳብ እዚህ ጋር ያለው ጳውሎስ ሊል የፈለገው ሐሳብ ነው ወይ? አሁን እንደተባለው ኦፍ ኮርስ ስለኔ ቆስለሃል ብለን ለጤናችን ልንጠይቅ እንችላለን። ግን መጽሐፍ ቅዱስ ውስጥ ያሉ አሁን ቶታሊ አሁን በዚህ አጭር ደቂቃ ውስጥ ያለውን ኮንፊውዥን ማጥራት አይቻልም። ግን ለምሳሌ አንድ ሰው ማቴሪያል ቢያስፈልገው ያንን ነገር እንዲሆንለት ቢጸልይ ምንድነው ችግሩ? ሌላም ነገር ደግሞ ሁሉ ነገር መጠየቅ ብንችል በስሜ ስለሚልና አሁን ይሄ ከመስቀሉ በኋላ ከመስቀሉ በፊት የሚለውን አዘ ፊውቸር በሚኖረው ሌክቸር ላይ ያለው ኮንፊውዥን እየጠራ ሊመጣ ይችላል የሚል ፎርካስት አደርጋለሁ። ግን አሁን እዚህ ጋር ያለው ሐሳብን ክፍሉን የሚለውን እንዴት ነው የተረዳው የሚለውን ሐሳቡን ሙሉ ዝርዝር ሐሳብ ስለፈለኩ አሁን እዚህ ጋር ማቴሪያል የሚያስፈልገንንም ነገር መጠየቅ እንችላለን። ግን አንድ ነገር ማወቅ ያለብን ምንድነው ያለው ጳውሎስ? አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል ነው ያለው። እና የምንፈልገውን ሁሉ ስለጠየቅን እግዚአብሔር ይመልስልናል ማለት አይደለም። ምክንያቱም አንዳች ነገር እንደ ፈቃዱ ብንለምን ነው የሚለው ቃሉና እንደ ፈቃዱ ከለመነው ለእግዚአብሔር ለራሳችን የሚያስፈልገን ከሆነ አምላኬ እንደ ባለጠግነቱ መጠን በክብር በክርስቶስ ኢየሱስ የምትፈልጉትን ሁሉ ይሞላባችኋል ሳይሆን የሚያስፈልጋችሁን ሁሉ ይሞላባችኋል ነው። የምንፈልጋቸው ሁሉ የሚያስፈልጉን ላይሆኑ ይችላሉ። እኛ ያስፈልገናል ልንል እንችላለን፣ ግን መጥፊያችን ሊሆን ይችላል። እኛን ይዞ የሚጠፋ ነገር የሚጎዳን ነገር ሊሆን ስለሚችል እግዚአብሔር እነዛ ነገሮች ላይሰጠን ይችላል የለመነውን ሁሉ። ነገር ግን የሚያስፈልገንን እግዚአብሔር እንደሚሰጠን በቃሉ ላይ ስለተጻፈ የሚያስፈልገንን መጠየቁ ችግር የለውም። እሱ መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ፕሮፌት ሀፍቱ አይ ቲንክ ሂ ሃዝ አ ኩዌስችን። ዌልካም ፕሊዝ ፕሮፌት ሀፍቱ። Okay, shalom. I'm so glad to see you here, Pastor Dave and Pastor Mark.
Thank you. Really, I got some enlightenment in the power of the cross. That was Pastor Mark reminded me again and again. I take seriously that one, the understanding the power of the cross, what has accomplished on the cross, what have done on the cross. But I have one question. For example, in First Timothy chapter 2, the Bible just instruct us as our priority before anything to intercede and give thanks and to pray for the leaders. What kind of prayer should we offer in the New Testament for our leader and for our land? Rather than out of the preaching the gospel. I know that we should preach the gospel for the people, what are the power of the cross, but what about to pray for our land, especially for Ethiopia, like Tigray is in a war? What kind of prayer we should pray? Should we, is that not right to spiritual warfare? What about the spiritual warfare? Oh, well, I understand you very much. Yeah, today I was focusing so much on what prayer is not. But in our next teaching, I will really focus on what prayer is. Now, how do we pray now in the new covenant? Because now I was talking about what prayer is not. But in the new covenant, how do we pray? For example, what you're asking, like in the book of Timothy, in chapter 2, Paul is saying that we have to make supplication of prayers and intercession for all people, even for those people in authority. When I'll come back, I will also talk about that. So how do we pray, for example, for a nation like Ethiopia, or for a nation like Kenya, where I live? For example, there are a lot of evil that is being done. Many people have never heard the gospel. How do I pray? For example, Jesus said this, that pray to the Lord of the harvest, that he may send, I said the harvest is, pray to the Lord of harvest, that he may send laborers. So he's saying that pray. Okay. But how are you praying? You are praying for the laborers to go and preach the gospel, so that people can hear the gospel and believe the gospel. We are not praying that we are praying for the sinners, please be, oh God, save those people. No, he's saying that pray so that preachers can go. And for those people who are in authority, the Bible says that we have to pray for those people in authority so that we may lead a peaceful and a quiet life. How do we pray for a nation like Ethiopia or a nation like Kenya, where sometimes we have a lot of problems happening in a nation? When we come in our next teaching, I'll really focus on how now do we pray, because I was really today focusing on what prayer is not. Because most of the time when we teach what prayer is, people always begin to think about what prayer is not. It's just like when you're talking about the gospel of the grace of God. When you tell people what grace is, people in their mind, they will be saying what grace is not. So that's why when you're beginning to teach about grace, we tell people grace is not this way. Then afterwards, we come and tell people, now this is grace. So yes, we still have to pray for those people in authority. We still have to pray for our nation. We still have to pray for people to receive healing. How do we do that? That is why we still have another session in coming. Now we'll focus on how do we now do it practically in the new covenant. How do we pray? I will do that. That's great. እሺ አንድ ጥያቄ ስላለኝ ነውና በነበረን ጊዜ በጣም ብዙ ተመረናል፣ ብዙ አግኝተናል። ጌታ የተባረከ ይሁን። አንድ ሰው ከዳነ በኋላ ወይም ኒው ክሪስቲያን የሆነ ሰው ኃጢአት ብስራ፣ ለምሳሌ ከደከመ ይሁን ዝሙት ሰራ እንበል፣ ዋሸ እንበል፣ የሆነ ነገር ቢያረቅ እንዴት ነው መጸለይ ያለበት? አሁን ብዙ ጊዜ በኢትዮጵያ ላይ የሚሰጠው ጥቅሶች ከዳነ ሰው ጋር ወይም ዲኖ ከደከመ ሰው ጋር ሳያቆም ያውቀጣት ከሰራ ሰው ጋር የሚሆን ሳይሆን የሚነበበው ጥቅስ ላልዳኑ ሰዎች የሚነበብ ነው። አንድም ጻድቅ የለም፣ ሁሉም ኃጢአትን ሰርቷል፣ እግዚአብሔር ክብር ጎሎበታል የሚል አይነት ንባብ ነው ወይም ጥቅስ ነው የሚነበበውና ያ ግን ያላልዳኑ ሰዎች የተጻፈ ጥቅስ ነው። ግን ለዳነ ሰው ለምሳሌ እኔ በጌታ ነኝ፣ በጌታ ወንኩ ሰው ከደከምኩ ነው ኃጢአት ከሰራኩ ወይም ዝሙት ከሰራው ምን አይነት ይቅርታው ምን አይነት ጸሎት መጸለይ ያለብን? Yeah, I understand you very well. Of course, God has already forgiven you in Christ Jesus through his blood. But if you commit a sin, what do? The Bible is not silent. In 1 John chapter 2 verses 1, the Bible says, my little children, are we translating? I write to you that we should not sin. But if you sin,
know that you have an advocate with the Father, Jesus Christ, the righteous one, who is the propitiation for our sins, and not only our sins, but the sins of the whole world. So what do you do after you commit a sin if you're born again? So he says, if you should not sin, but if you sin, know that you have an advocate. I take you to the court. If you have an advocate, what is the work of an advocate? The advocate is to defend the accused person in the court. So he's saying that if you sin, you should not sin. But if you sin, know that you have an advocate. He's not telling you that you should do this and do this. Know that you have an advocate. I take you back to the Old Testament. When a person had sinned and he was coming to the high priest, he was carrying an animal sacrifice, he was coming to the high priest to deal with the sin issue. The sinner was not supposed to confess sins to the high priest. When the high priest saw the sinner carrying the animal sacrifice, አንደኛ ዮሐንስ ምዕራፍ 2 ላይ ያለው ሐሳብ ነው የተነሳ ያለው። ልጆች ሆይ ኃጢአት እንዳትሰሩ ነው። ነገር ግን ማንም ኃጢአት ቢሰራ በአብ ዘንድ ጠበቃ አለን፣ እርሱም ጻድቅ የሆነ ኢየሱስ ክርስቶስ ነው ይላል። ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለኛ ይናገራል፣ ስለኛ ይቆማል ማለት ነው። ብሉይን ያይበት አንድ ሰው ወደ ካህኑ ሄዶ ኃጢአት ሰርቶ ወደ ካህኑ በሚሄድበት ጊዜ ኃጢአቱን መናዘዝ አይጠበቅበትም። ያ ይዞ የመጣውን ነገር በሚያይበት ወይም ያ ነገር ይዞ የመጣው መስዋዕት ደም በሚፈስበት ጊዜ ካህኑ ይሄ ሰው ኃጢአተኛ ነው የሚለውን ነገር ያውቃል። So, example from the Old Testament, when the high priest saw the sinner coming, the sinner was not supposed to confess sins to the high priest, but the high priest understood this person has sinned, but the high priest could only examine the sacrifice. ካህኑ ይሄ ሰው ኃጢአት ሰርቷል የሚለውን ሲመጣ ይረዳል። ሰውየው መናዘዝ አይጠበቅበትም። ምንድነው የሚያየው ካህኑ? መስዋዕቱ በቂ ነው ወይ ንጹህ ነው ወይ የሚለውን ነገር በደንብ ቼክ ያደርጋል። In our normal court now, when you do a mistake, you go to your lawyer and tell him exactly what you have done. But the lawyer tells you, when you go to court, when they mention your case, deny all the charges leveled against you. So when they say, so and so, did you sin? You say, no, I did not sin. Then you leave to the advocate to defend. በህግ ፊት በምንቀርበት ጊዜ በፍርድ ቤት በምንቀርበት ጊዜ ጠበቃው ምንድነው የሚቀርቡልን ነገሮች እንድንክድ ይነግረናል። ከዛ ኃጢአተኛ አይደለንም ብለን እንድንሄድ ነው። ስለኛ ጥፋተኛ አይደለንም ብለን እንድንሄድ ነው ስለኛ የሚከራከረው። So when you sin, what should you do? Say, God, I thank you because even this kind of sin that I've committed, when Christ went to the cross, you already took it away. I am not a sinner. I am your righteousness. በምንጸልይበት ጊዜ እኔ ኃጢአተኛ አይደለሁም ብለን ነው መጸለይ ያለብን። እኔ የእግዚአብሔር ጽድቅ ነኝ ብለን ነው መጸለይ ያለብን። In Hebrews chapter 12, the Bible says, chapter 12 verses 2, let us lay aside every weight and sin that easily entangles us. How do we do that? Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. ዕብራውያን ምዕራፍ 12 ላይ ሲናገር ቶሎ የሸክምን ሁሉ ቶሎም የሚከበድን ኃጢአት አስወግደን ይላልና እንዴት ነው የምናስወግደው? To repent is not to talk about your sin. To repent is to change your mind and look at Jesus Christ who took away your sin. You are a sinner, yes. But what do you do? Change your mind and look at Jesus. Thank you, Jesus, because even this sin, you took it away. ንስሐ መግባት ማለት ማረኝ ማለት አይደለም። የኛን አመለካከታችንን አታየታችንን መቀየር ማለት ነው። ስለዚህ ኃጢአተኛ ነበርኩኝ፣ ነገር ግን አንተ ኃጢአቴን ወስደዋል ብሎ When the children of Israel were beaten by the snakes in the wilderness, how did they receive the healing? They were not supposed to focus on the snakes, or we are being beaten by the snakes. They were to change their mind and look at another snake, Jesus Christ. Then they received their healing. ሰዎች በእባብ በተነደፉ ጊዜ ትኩረታቸውን እየነደፏቸው ያሉት እባቦች ላይ አይደለም ያደረጉት፣ ነገር ግን ሊያድናቸው ወደሚችለው ወደ ተሰቀለው ወደዛ ተመለከቱና ዳኑ። I finish by this statement. People say, when you are, let those who are weak say, I am strong. Let those who are poor say, I am rich.
Continue. ስለዚህ በዚህ ልጨርስ። ደካማ የሆነ ብርቱ ነኝ ይበል ይላል። But now, what about let those who have sinned say? Yeah, if you are poor, you don't say I am poor, you say I am rich. Then, when you have sinned, do you say I am a sinner? What do you say? ስለዚህ ድሃ ከሆናችሁ እኔ ድሃ ነኝ አትሉም፣ እኔ ሀብታም ነኝ ባለጸጋ ነኝ ነው የምትሉት። ስለዚህ ኃጢአት ስትሰሩ ምንድነው ኃጢአተኛ ነኝ ልትሉ ነው? አይደለም። ምንድነው ማለት ያለባችሁ? So we can just tell God, thank you, because even this kind of sin, Jesus, you took it away. And God, you have helped me to overcome this kind of sin. I'm no longer a sinner. I am your righteousness. ስለዚህ ምንድነው ማለት ያለብን? አንተ ተቀብለኸኛል፣ ስለዚህ እኔ ኃጢአተኛ አይደለሁም፣ እኔ ያንተ ጽድቅ ነኝ ማለት ነው ያለብን። አንድ ጥያቄ አለኝ። Okay, go አንድ ahead. ጥያቄ Just only 5 minutes. እሺ ቀጥል። ቅድም በተነሳው ያው አንድ ሰው መጀመሪያ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ያመነ የጸደቀ ኃጢአቱ ይቅር የተባለለት ሰው ነው። ይሄ ይታመናል። ከዚህ ውጭ ደግሞ ቅድም እንደተባለው በአንዳንድ ባልተፈቀዱ ኃጢአቶች ውስጥ ሊገባ ይችላል። ይሄ ሰው ለምሳሌ ለሰርደስ ቤተክርስቲያን 3:3 ላይ በዮሐንስ ራእይ የተቀበልከውን የሰማኸውን አስታውስ፣ ታዘዘውም፣ ንስሐም ግባ ይላል። ስለዚህ አሁን ንስሐ መግባት ማለት መጸጸት ማለት ነው። ይህን ነገር ለምን አደረግኩ፣ ይህንም ባላደርግ ይሻላል ማለት ይመስለኛል እኔ ንስሐ ማለት። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የተቀበሉ ናቸው። የተቀበልከውን ሲል የተቀበሉ ናቸው፣ የሰሙ ናቸው። ስለዚህ ወደዚያ እንዲመለሱ እንዲያስተውሉ መልሰውም እንዲታዘዙ ንስሐ እንዲገቡ ነው የሚመክራቸው። 3:9 ላይ እኔ የሚወደውን እገሥጻለሁ እቀጣለሁ ይላል ለሎዶቅያ ቤተክርስቲያን። ስለዚህ ትጋ፣ ንስሐ ግባ ይላል እና ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ መመልከትና ሰው ኃጢአትን ሰርቶ ወይም ኃጢአትን አድርጎ እኔ ኃጢአተኛ አይደለሁም ብሎ በመናገር ብቻ የሚመጣ ለውጥ አለ ወይ የሚለው ጥያቄ አለኝ። እንዴት ነው በዚህ ውስጥ መሸሸግ ይቻላል ወይ? መናዘዝ የለበትም? ንስሐ መግባት የለበትም ይሄ ሰው? ምንድነው ዋናው ነገር? አሁን ባነሳው ሀሳብ ላይ አማኝ በኃጢአት ውስጥ ሲወድቅ ንስሐ መግባት አለበት። ግን ንስሐ ማለት ምን ማለት ነው? አሁን ንስሐ ስንል ኃጢአተኛ ነኝ ጌታ ሆይ ኃጢአቴን ይቅር በለኝ ብሎ መጸለይ አይደለም። ንስሐ ሜታኖያ ነው በግሪክ። ንስሐ ሜታኖያ ማለት ቼንጅ ኦፍ ማይንድ፣ የአእምሮ ለውጥ ነው። ሜታኖያ የአእምሮ ለውጥ፣ የአስተሳሰብ ለውጥ ነው። ይህ ሰውዬ በኃጢአት ውስጥ ገብቷል፣ ወድቋል። ንስሐ መግባት አለበት። ምን ማለት ነው? ንስሐ መግባት ማለት አስተሳሰቡን መቀየር አለበት። እኛ ማረን ይቅር ብለን ሳንጸልይ እግዚአብሔር በራሱ ልጁን ልኮ ኃጢአታችንን በመስቀል ላይ አስወግዶታል።